സാറേ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ആരടാ? സാറ് നോക്ക്. கெட்ட வார்த்தை பேசாத, கோவப்படாத, ஒரு நல்ல பையன் இருந்தா என்கிட்ட சொல்லு. ഹായ് മൈ ബൺ പൊറോട്ടാസ്. അവള് നമ്മളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ പറ്റിയല്ല, നിന്നെ പറ്റി. TWM with ധീമാ പപ്പിമാ. സോ இன்னைக்கு என் கூட டிராவல் பண்ண நீங்க ரெடியா? നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ട് ട്ടോ. Let's go. എങ്ങടാ പാക്കற? വല്ല മരുന്ന് കൊടുത്ത കുറയൂ ഇത്. ഓ ഇത് വാ. അന ഇത് പാക്കലല്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ തുണി പൊക്കി കാണിക്കും. ഞാൻ இது எல்லாமே வந்து நான் என் பயோல லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸ்பெஷல் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் ப்ரொடெக்ட் யுவர் எனர்ஜி. നിനക്ക് പ്രാന്താണോടി? നോക്ക്, ഇത് നോക്ക്, നീ എന്തോന്നാ കടന്ന് കാണിക്കാ നോക്ക്. ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா? இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. ஐஷி அப்புறம் டைமுக்கு சாப்பிட்றாத. ஏன்னா பெலி ஃபேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பெலி டான்ஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆயிடுவாங்க. 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. அப்புறம் டைமுக்கு தூங்கிடாத. ஏன்னா நாம தூங்கும் போது எல்லாரும் போஸ்ட் போட்டு நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எடுத்துருவாங்க. அப்புறம் உடம்பு எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி பாத்துக்கோ. ஓகே? ജോർ അങ്ങനെ വരട്ടെ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ച് മതിപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. அழகா இருக்க கூடாது வாஸ். என்ன பார்த்து பயப்படணும் வாஸ். பயமா இருக்கு. ഈ കോമാളി എന്താ കാണിക്കണം? விளையாடாத வாஸ். ஒரு லைக், ஒரு ஷேர் வாங்குறது, ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? ആണോ? അയ്യടാ പാവം. எனக்கு ஒரு 2 minutes தான். இதை ட்ரை பண்ணு பப்பிமா. എന്റെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവേ, ഇവന് കുറച്ചു ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധി എന്നെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു. അതും ഇല്ലാതായി. இது ரத்த மாதிரி ரியலா இருக்கு. காதுக்கு 2 நகம் கடிச்சா கமல் மாதிரி நல்லா இருக்கும்ல? നീ എന്ത് പണിയെ കാണിക്കുന്നേ? അത് നല്ലതാ. പരിചയമുള്ളവരെ തന്നെ ഉഞ്ചിക്കുന്നത് നല്ലതാ. പൊന്നണ്ണാ വന്തണ്ണാ കണ്ണണ്ണാ തൊട്ടണ്ണാ என்ன சொல்ல. അത്രയ്ക്ക് ഓവറാവണ്ട. നിറയല് കുറ. എന്താ ഒറിജിനാലിറ്റി വേണ്ടേ? എങ്ങനെയുണ്ടാ? നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടില്ലേ? നീ ആള് കാണുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു പോകും. ഉസ്മാനെ രക്ഷപ്പെട്ടോ.